गाइस देखिए बाहर एकदम भीड़ जमी हुई है। देखिए देखिए ऐसे क्या हो। এটি কাৰ্বি নৃত্য পৰিচালক চং Hi guys, welcome back to Nikki and Mridu की लाइफ। आज सुबह सुबह ही व्लॉग स्टार्ट किया है। आज मतलब थोड़ा सा ठंड है क्योंकि सुबह से मतलब एक धुआं हो रहा है। पता नहीं क्यों ठंड है आज मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी तब भी बहुत ज़्यादा ठंड लगा था। अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है। आज हमारे पास में ही मतलब 15-20 मिनट्स के दूर में एक मतलब ट्राइबल लोगों के लिए कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ किया है, मतलब रेंडू पेंडू बोल के। सो गाइस आज हम वहाँ जाएंगे। वो लोग वहाँ कल्चरल डांसेस करते हैं और जगह जगह से लोग आते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम वहीं जाएंगे, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस देखिए बाहर एकदम भीड़ जमी हुई है। देखिए देखिए ऐसे क्या हुआ है। कुलू कुलू हाथ दिखाओ तो हाथ दिखाओ। कुलू हाथ दिखाओ तो कुलू हाथ दिखाओ तो हाथ दिखाओ तो हाथ दिखाओ तो कुलू। और ये सर देखिए उसका, और ये आउटफिट देखिए, और ये पिछवाड़ा देखिए। हाथ दिखाओ तो गुलू। मैं नहीं जा रहा। मतलब एकदम कार्टून बन के फिरा हुआ है यार। गुलू गया है इधर पीछे से। अब आया है हाथ धोने के लिए। पूरा एकदम सावन वावन लगा के पूरा हाथ एकदम साफ कर दिया उसने। देखिए गाइस, पर पीछे लगा हुआ है वो नहीं देख पाया। एकदम सारा गंदा कर दिया कपड़े। मम्मी आएगी तो इसे खूब पीटेगी आज। रोज़ इतना ज़्यादा मार खाता है ना ये, फिर भी मतलब ये सब तमाशा करता ही रहता है। अभी पापा को हाथ दिखा रहा है कि साफ हो गया है। साबुन दिसे 2000 years later. ओके गाइस, तो हम रेडी हो गए पूरा रेंडू पेंडू में जाने के लिए। आप लोगों को जो सुबह सुबह मैंने बताया था। सो आज बाहर ही जा रही हूँ, दिखाती हूँ। ये मतलब राभा कल्चर का एक मतलब पूजा ही होता है, तो बाहर ही जाएंगे। क्या क्या होता है वहाँ आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा मुन्नू भी कहीं से दौड़ के आया है। पता नहीं अब ये क्या खाएगा। ऐसे ही रहेगा, घर पहुँचा देगा, है ना मुन्नू। देखिए वो कितना सैडली हम लोगों को देख रहा है। हम उसे छोड़ के जा रहे हैं ना। अरे कहना क्या चाहते हो? मम्मी दरवाज़ा खोल के मुन्नू के लिए भुजिया लाई है। बेचारा वही खाता है। হ'ব दे। গাইছ আজি হোল ফেমিলি ওলাইছোঁ। এক্সাম আছে কাৰোবাৰ, হ'লেও মানে পূৰা একদম ওলাইছে। So let's go। জুবিনদাৰ গীত লগাই লৈছোঁ আৰু গৈ আছোঁ। गाइस हम पहुंच गए। ज़्यादा दूर नहीं था। ये है गेट, सुंदर तरह बनाया है। चारों तरफ मतलब ट्रीज ही ट्रीज है एकदम। गाइस गाड़ी पार्क কৰি থৈ দিলোঁ। এতিয়া চাওক ইমান মানুহ আহিছে, চাৰিওফালে গাড়ীয়ে গাড়ী। এয়া বাছো বুক কৰি আহিছে। পূৰা মানুহ হৈছে মানে। ইপিনে গীতো চলি আছে, মানে ডান্স কৰি আছে চাগে। যাওঁ আৰু তালৈ এতিয়া আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ।
দৰজালৈ গৈ আছোঁ এতিয়া গাইজ। বাইদেউ ধুনীয়াকৈ সজাইছে, বাঁহেৰে পুৰা কমপ্লিট মানে ডেক'ৰেশ্যনটো কৰিছে, ইমান আছে। আৰু ডান্স চলি আছে, ডান্স চাম এতিয়া গাইজ। এতিয়া ফটো দেখাত গাইজ, মানুহ চাওক আৰু তাতে ডান্স কৰি আছে, তাতে যাওঁ এতিয়া চাবলৈ। গাইজ এতিয়া ডান্স হ'ব আৰু তাকে চাওঁ ৰ'ব, পূৰা লাইটিং। মানুহ চাওক, Hello, test. পূৰা মানুহ, Prabha Christi Hall, ডেক'ৰেশ্যন ধুনীয়া কৰিছে গাইজ। Raja Maker. গাইজ এটা আচৰিত বস্তু দেখা পালোঁ, মানে তেওঁলোকে মানে নিজে গীতটো গায়, তাৰপাছত নিজে বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক বজায় আৰু নাচে। বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিলে মানে। আমাৰতো চবে মানে গীতবিলাক লগাই দিয়ে তেতিয়াহে নাচে ন, বাট ইয়াতে তেওঁলোকে নিজে গায়, নিজে বজায়, মানে ভেৰি ভেৰি এক্সাইটিং, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। বহুত ধুনীয়া কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা উপস্থিত হোৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰাভা ডেন্স দেখিছোঁ। এটি কাৰ্বি নৃত্য পৰিচালক চং। কাৰ্বি ডান্স হ'ব গাইজ, ইন্দোৰ একদম ডিফুৰ পৰা আহিছে, এওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ডান্স কৰিছে, চাওক আপোনালোকে। Plago po at di pensi at di ke do suriti mati
Tusakayo Chiga, Tunuanike, Nasieto Sake Chanjo, Gamarashi. জুবিনদাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই থৈ গাইছ আৰু এয়া প্ৰতিবাৰে যে নাচে সেইবিলাকৰ ফটো এইবিলাকত লগাই থৈ দিছে গাইছ আৰু ডান্স ষ্টাৰ্ট হৈছে এৰি যাব মনে নাই বাট হ'লেও যাবতো লাগিবই এক্সাম বহুত ভাল নাচে যে গাইছ আহিব ইয়ালৈ অহাকালি লাষ্ট আহিব পাৰিলে এবাৰ গাইছ কিবা কিবি দোকান দিছে তাকে চাওঁ কি কি ওলাইছে ইয়াতে সব মানে তাহতৰ কালচাৰৰে বস্তু ওলাইছে কাপোৰ কানি এইবিলাক চাৰিওফালে মানে তাহতৰে আৰু কিতাপ এই চাং হিলা নালাগে পিনে আৰু মিনা বজাৰ টাইপো আহিছে তাকে অকমান চাও বুলি গৈ আছো আৰু কেমেৰাটো একদম মানে ধোৱা ধোৱা হৈ গৈছে কাৰণ কুঁৱলী দি আছে যে অকমান সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে মোৰ মাতটো বাৰু শুনিবলৈ পাইছে নে নাই জনাব অকমান যাওঁ ৰ'ব সিপিনে চাই আহো কি আছে Godam Chaplani, Janam Jinam Pustido, Nike, Tevichi Mazar Nike, Rongami, Sedoke Fusunar Nike, Odalumani, Silamukni, Rama Pustido. Guys, আমি এতিয়া মোমো খাম ছাত্র তোমাকে নাসি পুস্তকে মোমো খাওয়া গাইস সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খেলা কাৰণে আমাৰটো জীৱনত খেলাই নহল বহুত দুখ গাইস খেলাই নহল আৰু দোকান চাম জিলাপি খাবাই মন গেল যি জ্বালা লাগিল জিলাপি লৈ ললো গাইস গুৰৰ জ্বলা লাগিছে যে মোমো খাই পেলাই গাইস আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ বুলি যাওঁ লাষ্টত মানে লাইটসমূহ দেখুৱাই দিলোঁ আৰু দিনত আহিছিলোঁ ন লাইট নাছিলে এতিয়া লাইটবিলাক চাওক ভাল লাগিছে দেই আহি পেলাই আপোনালোকেও আহিব